Siguran sam da ste svi bar jednom vidjeli ovu formu za vektor jačine električnog polja koja izgleda ovako. E je jednako 1 kroz 4 pi epsilon 0 puta Q kroz R na kvadrat. I još puta R0 što je jedinični vektor. Ali ono što ne znate jest kako se dolazi do ove formule, a to se radi uz pomoć Gaussovog zakona. Tako da smo danas uz pomoć Gaussovog zakona pronaći kako izgleda, kako dobijemo tačno ovu formulu, odnosno ne baš kompletnu formulu, nego tačno ovaj ovdje dio koji možemo označiti sa E, koji je zapravo jednak intenzitetu vektora jačine električnog polja. Znači, koja je razlika između ovog, na primjer, ajde sad zapišemo kompletnu formulu. Ta formula izgleda ovako. E je jednako E puta R0. Tako izgleda naša formula za vektor jačine električnog polja. Koja je razlika između ovog E sa strelicom iznad i ovog E bez strelice? Pa razlika je što je ovo lijevo vektorska veličina, a ovo desno skalarna veličina. Šta znači skalarna veličina? Skalarna veličina je zapravo samo neki broj koji dobijamo. Znači, mi kad gore sračunamo ovo 1 kroz 4 pi epsilon 0, pi je konstanta, 4 konstanta, epsilon 0 konstanta. Q ćemo pronaći, bit će to neko konkretno neelektričanje, ne znam, nije 10 nanokulona, ali koliko god. I kroz R na kvadrat je također skalarna veličina, odnosno brojna vrijednost koju dobijamo. Znači, sve te brojeve kad izmnožimo, podijelimo i saberemo, dobit ćemo konkretnu jačinu električnog polja i to će biti samo intenzitet vektora jačine električnog polja koji ćemo označiti bez strelice iznad. A šta je vektorska veličina? Pa vektorske veličine generalno imaju pravac, smjer i intenzitet. To su osnovne tri osobine svakog vektora. I mi ćemo koristiti danas osobinu skalarnog proizvoda, pored svega ovoga, ali hajde prvo da objasnim šta je sad fora s ovim jediničnim vektorom. Jedinični vektor ima neki pravac, smjer, intenzitet i sad taj pravac je znači linija po kojoj se kreće taj vektor. I sad, ako imamo da vektor kreće odavde, ide po nekoj liniji ka tamo, to će biti njegov smjer. U redu. Ali njegov smjer možda bude i negativan ako smo usvojili kao neki smjer koji je referentan. Referentni smjer znači neki pozitivan smjer koji mi uzimamo za pozitivan. Mi smo mogli uzeti da ovaj dole pozitivan, ali nećemo. Uzet ćemo da ovaj gore pozitivan i onda to će biti na primjer R0, a minus R0 bi bio suprotan smjer, znači vektor suprotnog smjera. Vektor se najčešće označava kao neka strelca ka gore, to bi bio R0, a strelca ka dole bi bila šta? Pa minus R0. Mi ćemo sad iskoristiti Gaussov zakon da nađemo ovo E, jačina električnog polja. Hajde da krenemo sa formulom. Prvo da napišem kako izgleda formula za Gaussov zakon, ona izgleda ovako. Znači imamo taj neki integral sa kružićem, nakon čega imamo vektor jačine električnog polja, znači vektorska veličina, i pomnožena je sa nekim ds, što je također vektorska veličina. Šta uopšte ds? Na primjer, ovo ovdje, ovaj kružić nam označava da radimo integral po zatvorenoj površini. Integral generalno podrazumijeva sabiranje nekih površinica malih. Na primjer, ako imamo neku kompletnu površinu S, i kako ćemo mi dobiti kompletnu površinu? Pa mi razdijelimo tu površinu na mnogo malih dijelova i sve te dijelove saberemo. To radi integral. Integral sabira sve te male površinice i dobijamo tu kompletnu površinu. Svaka površina i površ su određene sa vektorom normali i svojom površinom. Znači, ako imamo površ S, na primjer, može biti neka ravna ploča, to je, ravan je zapravo površina. I mi imamo na nju vektor normali N0, pričemu mi ćemo uvijek koristiti vektore N0, R0 i tako dalje. Zašto koristimo baš te vektore? Pa oni su najjednostavniji za raditi. Što znači u suštini da je nešto jedinični vektor? Pa to znači da je njegov intenzitet jednak 1. Znači, on ima pravac, smjer, intenzitet, ali ono što je ključno, njegova osnovna osobina je da je njegov intenzitet jednak 1. Pored ovog N0, jediničnog vektora, ono čime je ova površina određena je njena površina. Znači, površina puta N0 daje tu vektorsku veličinu koja je zapravo S je jednako S puta N0. I tako smo mi dobili vektor, zapravo. Na kraju ispada da je površina vektor. A isto tako i za površ. Kad imamo površi koje se najčešće koriste, jesu sferna i cilindrična, ključno je da se one ovako koriste i nacrtamo jednu loptu, jedan cilindar, to ovako izgleda. Ključno je isto da su oni šuplji, znači to su površine. Nas ne zanima zapreme unutar tog nečega, trenutno nas ne zanima. Pri čemu, i ova lopta i ovaj cilindar su šuplji
iznutra. U prethodnom što sam objasnio loptu i kolika je njena zapremina i kolika je njena površina. Zapremina lopte je 4/3 r na 3 pi i onda kad smo uradili šta? Kad smo uzeli i uradili izvod toga, u stvari nisam objašnjavao tako, ali generalno kad imamo zapremnu koja je 4/3 r na 3 pi, možemo da podijelimo, da uradimo izvod prvi od toga i dobijemo 4/3 puta 3 puta r na kvadrat puta pi, trojka i trojka se skrati i ostane 4r na kvadrat pi. I to će biti naša površina lopte koja je jednaka, S je jednako 4r na kvadrat pi. A kako ćemo za cilindar? Ako je zapremna valjka jednaka r na kvadrat pi je baza, kad pomnožimo sa nekom visinom h, to će biti r na kvadrat pi puta h. I kad uzmemo i uradimo izvod od toga, dobijemo 2r pi h. Tako da će površina našeg valjka biti jednaka 2r pi h. Znači 2r pi h. Kad smo našli površinu valjka i površinu lopte, ono što mi sad uradimo je da nađemo vektorske veličine. Kako ćemo mi sad od površine S da napravimo vektor? Pa nađemo, stavimo normalu. Kako je normala uvijek postavljena? Normala uvijek postavljena pod uglom 90 stepeni na svaki dio te površine. Znači nije bitno. Kod cilindra, znači uvijek će biti okolo ovako one, kako se zove, normale. A kod lopti će biti sa svih strana. Znači imat ćemo beskonačno mnogo tih vektora normala. Evo ja ću to nastaviti ovdje. Znači ovo je jedan vektor normale, drugi vektor normale, treći vektor normale. I svi su oni pod uglom od 90 stepeni. Znači svi su pod uglom od 90 stepeni. To je njihova glavna osobina. A valjak ima isto tako, znači, vektore normale koji su ovako usmjereni svi okolo. Pričemu imamo ovako kad imamo napisano. Kad imamo nacrtano inače ovu tačku unutar nekog kruga, kao to predstavlja kao da nešto izlazi iz table. Znači ako imamo nacrtano sad ovdje ovu tačku, to znači da je vektor usmjeren, ako je ovo, ne znam, valjak, imamo tačku ovdje, to znači da će vektor mali biti usmjeren ka tamo. Okay. A kad imamo x, kad imali ovdje x, to bi značilo da je vektor mali usmjeren sa suprotne strane, znači usmjeren je ka vamo. Međutim, nama je sad potrebno samo ovo ovako da nacrtamo, pošto neću da crtam vektore sa druge strane, nije to sad toliko važno. Znači ovo sve vektore normali, n. Da ne bi nosto pisao n0, pisat ću sve vrijeme n, ali podrazumijeva se znači da radimo sa jediničnim vektorom u slučaju Gaussovog zakona. Pored ovog što sam do sada objasnio, idemo sad konačno da napravimo naše površinice S. Znači površina S kao vektor će biti napisana kao S puta n. Pri čemu ono što mi radimo kod Gaussovog zakona, mi koristimo ovdje gore, vidite sami, ds. Šta je ds? To je neki mali dio, neka mala površinca. Recimo da uzmemo ovu površinicu ovdje i da ovo njen vektor normali. Znači to će biti, evo ne znam ja, ili možemo uzeti neku novu, na nju vektor normali n0 ili n. I to će biti znači neka površinca ds. Znači to je neka dio od S. Najjednostavnije zapamtite, ds je dio od S. Znači neki mali segment od čitave površinice S. I kad sve te segmente mali saberemo, dobit ćemo kompletno S. Mi iz ovoga znači možda zaključimo da je naš ds kao vektor zapisano kao ds, odnosno ta mala površinca puta puta n. I tako ćemo to ostavimo. Isto će važiti vam i za valjak, samo što će biti drugačiji S i bit će ds drugačiji. Tako da to je to. Idemo sad da se vratimo gore na ovaj naš prvobitni integral. Sa desne strane sad imamo još qs kroz epsilon 0. Šta je qs? Qs je ukupna količina naelektrisanja koja je obuhvaćena tom nekom površi S. Znači, ako imamo ovu loptu ovdje i sad ako mi imamo neke unutar toga imamo neka naelektrisanja, na primjer, ne znam, ovo je 5 nekih naelektrisanja 5Q, na primjer ovo sve neka naelektrisanja Q, ok? Ono što mi dobijemo kao QS je 5Q i to je to. E puta ds. Idemo sad da se bavimo time. Znači kako se rješava ovaj dio ovdje. EDS je zapravo skalarni proizvod. Kako smo rekli da možemo zapisati E? Možemo ga zapisati kao intenzitet od E puta R0. To i piše gore. A kako možemo zapisati ds? Pa možemo ga zapisati kao ds puta N0 ili N, kako god. I to je to u stvari što za sad imamo. Znači to je to. Imamo integral po zatvornoj površi S, pri čemu ja nisam ostavio kod integrala, znači to je po S. A sa desne strane nam ostane QS
kroz epsilon 0. Posmatrat ćemo jedno tačkasto naelektrisanje koje izgleda ovako. Biće pozitivno naelektrisano i imat ćemo neku sferu oko tog Q. Znači, tako će to da izgleda. Ono što treba da znate kad imamo pozitivno naelektrisano tijelo, to je da su linije polja tog pozitivno naelektrisanog tijela usmjerene kako? One su usmjerene od tog tijela i linije, znači vektor jačine električnog polja izgledaju ovako. Znači to je vektor jačine električnog polja od pozitivno naelektrisanog tijela. Pri čemu kod negativno naelektrisanog tijela imamo na isti način raspoređene ove linije, samo što nisu usmjerene ka spolja, nego kao unutra. I linije su usmjerene ovako. Šta mi tražimo? Mi tražimo fluks vektora jačine električnog polja uz pomoć Gaussovog zakona. A fluks je zapravo samo, znači zanimaju samo linije koje probijaju ovu našu površ. Znači ona je šuplja unutra, to sam već rekao 10 puta. Nas zanimaju samo linije koje probijaju tu površ. U ovom slučaju, te linije koje probijaju površ jesu, nastavit ih samo na toj površi, crtaju se najčešće ovako. Znači, pošto je pozitivno naelektrično tijelo, imamo vektor jačine polja koji izgleda ovako. Znači, to su linije vektor jačine električnog polja koji emituje ovo naše elektrisanje Q. Prvo toga što je još bitno? Bitan je vektor normali. Hajde da nastavimo njega. Ovi vektori E, znači su suštinski imamo neke jedinične vektore. Znači imate neki jedinični vektor R0 koji pomnožite sa nekim intenzitetom koji je jednak ovom ovdje E i dobijete vektor E. Okay. I svaki vektor je znači na isti način dobijan. Sad nas interesuje ovo ds, površnica ds. Recimo da je ovo ovdje površnica ds. Sad kad sam već ovo počeo crtam na ovom, znači ovo ovdje površnica ds. I ono što mi imamo jest, na nju je vektor normali koji je pod uglom od 90 stepeni kao i vektor jačine električnog polja. Što znači da ćemo imati da se ovaj vektor ovdje N0 i R0 poklapaju po smjeru. Trebao sam ih nastaviti iste dužine zato što su jedinični pa su iste dužine oba, ali nije važno, samo hoću da vidite da se preklapaju smjerovi. Sad u ovoj formuli vamo za E puta R0 puta ds puta N0. Ono što je konstanta ovdje je vektor jačine električnog polja. Da li znam zašto je vektor jačine električnog polja konstanta? Konstanta je zato što jačina električnog polja generalno zavisni samo od rastojanja od nečega na što djeluje. U ovom slučaju imamo naelektrisanije Q koje je u centru lopte, što znači da je od svake tačke na sferi udaljena isto. Udaljenost ovdje od ove tačke ovdje i od bilo koje druge tačke na sferi biti jednaka istoj udaljenosti, označit ćemo se neko R. Tako da je ovdje R i svaka druga tačka udaljena za R. Tako da će zbog toga vektor jačine električnog polja imati intenzitet koji je konstantan. Što to znači za integral? To znači da konstantu možemo izbaciti ispred. I možemo da pišemo sad E puta integral po S. Ostane nam ovdje ds i ostane nam ovo R0 puta N0. R0 puta N0. Ne znam da li znate, ali skalar, kad imamo neke dvije vektorske veličine, postoji nešto zove skalarni i vektorski proizvod. Skalarni proizvod daje broj, što znači da od dva vektora dobijamo broj, a vektorski proizvod od dva vektora pravi treći vektor. Znači, to je vektorski proizvod. Ono što se ovdje dešava i kako mi razlikujemo da li se traži skalarni ili vektorski proizvod, jest od toga da li je između vektora tačka ili ono x. Znači, vektorski proizvod, odnosno skalarni, će biti x puta y, a vektorski xy, tako ćemo napisati. Međutim, mene vektorski proizvod trenutno ne zanima jer Gaussov zakon ga koristimo. Ono što nama koristi jest skalarni proizvod. Skalarni proizvod se određuje kako? Intenzitet od x puta intenzitet od y puta ugao kosinus ugla između ta dva vektora. Znači imamo neka dva vektora, recimo da ih postavimo u istu tačku, jedan je vektor x, drugi je vektor y i ono što imamo je ugao između njih. Skalarni proizvod je zapravo intenzitet od x puta intenzitet od y puta ugao između ta dva vektora. U našem slučaju imamo vektore R0 i N0. Intenzitet od R0, hajde ovako, da ne moram pisati, da ne prepisujem nešto što je nepotrebno ponovo. Šta će biti intenzitet od R0? Intenzitet od R0 bit će jednak čemu? Bit će jednak 1. A intenzitet od N0, čemu će biti on jednak? Pomoći isto biti jednak 1. Tako da ćemo mi intenziteti od R0 i N0 bit će 1. U ovom slučaju znači to su ovi ovdje dijelovi. Tako da imamo i ovdje 1 puta 1. Imamo kosinus od alfa. A koji je ugao između svakog vektora normale na površ i jačine električnog polja?
Kad pogledate ovdje, koju god mi površnicu ds da izaberemo, recimo da izaberemo ovu neku ovdje površnicu ds, to će biti neki vektor n0 od normali na tu površnicu ds, ali ono što je također usmjereno pod istim uglom jest vektor račina električnog polja. Znači on iz svake tačke izlazi također pod uglom od 90 stepeni kao i vektor normali na površnicu ds, tako da će se ti vektori poklapati. Imamo R0 ovdje, ugao između ta dva vektora je jednak čemu? Jednak je 0. Znači, ugao između vektora N0 i R0 je isti svagdje, jednak je 0 i sad da ne moram, da ne stavim počitavom ovom sad na svakoj tački istu stvar, a suština je da je znači, ugao između R0 i N0 jednak 0. Što znači da ćemo imati kosinus od 0, hajde bar to da zapišem, a mogu i sve. Znači R0, intenzitet od R0 puta N, intenzitet od N0 puta kosinus od ugla 0 stepeni, jednak je desnoj strani. Mi sad na desnoj strani imamo već, možemo da rešamo i desnu stranu. Sa desne strane imamo neko neleksano tijelo, tačkasto neleksanje, koje je u centru sferi. Šta je tačkasto neleksanje? To je nešto imaginarno što su uveli u elektrostatiku da bi olakšali proces računanja i šta je ključ kod tačkastog neleksanja? Svo neleksanje sabijeno u jednoj tački. Znači mi imamo ukupno neleksanje tog tačkastog neleksanja je Q, znači to je svo neleksanje koje je sabijeno u tu tačku. Sa desne strane QS mijenjamo sa čim? Pa mijenjamo sa plus Q, odnosno da ne pišem plus, samo ću napisati ovo Q ovdje, znači to je to Q. I epsilon 0 ostane isto, jer epsilon 0 je konstanta koju treba znati na pamet. Šta možemo da pokratimo? Znači R0 je 1, N0 je 1, kosinus od 0 stepeni, naravno da znate kosinus od 0 stepeni, to je također jednako 1. Što znači da imamo 1 puta 1 puta 1 puta 1 i ono što nam ostane na kraju jest samo ovo i ovo sa desne strane. Što znači da imamo i puta površinski integral. Je nešto vrlo komplikovano, da se nalažemo. Nije previše komplikovano i mogao da vam objasnim, ali to je nepotrebno komplikovanje elektrostatike koje se uopšte ne radi na prvoj godini ETF-a, tako da neću uopšte da se bavim time. Ono što vi treba da zapamtite je da je integral po zatvorenoj površi S ds jednak toj površi S. I to je to. Kad saberete sve te male segmente ds, koliko god njih ima, evo sad ovdje crtamo milion ovih malih segmenata, oni jedni do drugih, njih ima milion, koliko god, beskonačno njih ima, pošto su beskonačno mali. Kad sve te segmente ds saberemo, mi dobijemo kompletnu površinu koja je jednaka S. To znači da je ovaj integral ovdje samo jednak toj površini S. Znači uvijek zapamtite samo da je integral po zatvorenoj površi S od ds jednak S. A sa desne strane nam ostane Q kroz epsilon 0. S obzirom na to da mi znamo kolika je površina lopte, uvrstit ćemo to i dobit ćemo e puta 4 puta r na kvadrat puta pi jednako je Q kroz epsilon 0. Kad prebacimo 4 r na kvadrat pi na drugu stranu, to će preći ispod dole u nakrsno množenje. Ako ne znate u nakrsno množenje, znači suštinski pomnožite sve ovo samo sa 1 kroz 4 pi epsilon 0. Znači 1 kroz 4 r na kvadrat pi epsilon 0. Samo da napišemo još r na kvadrat. Bez epsilon 0, izvinjavam se. Znači, samo 1 kroz 4 pi r na kvadrat. Kad to pomnožite s tim, dobijete e jednako, ovo ovdje i ovo ovdje se skrati, tako da još samo treba se pomnožiti to na lijevoj strani, na desnoj strani ostane 1 kroz 4 pi r na kvadrat puta q kroz epsilon 0. A kad ovo zapišemo malo ljepše, 1 kroz 4 pi epsilon 0 puta q kroz r na kvadrat. Šta smo dobili? Dobili smo formulu za vektor jačine električnog polja kad uvrstimo ovo e ovdje gore. Time smo završili ovaj video. Vidimo se naravno.